ओम नमश्चण्डिकायै। अब सुरु गरौँ उत्तम चरित्र पञ्चम अध्यायबाट विनियोग लिगौँ एकाचमञ्जल। ओम अस्य श्री उत्तम चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुभ छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तम चरित्र पाठे विनियोगः। छोडिदिउँ जसलाई भुइँमा, ध्यान गरौँ। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अस्ताभुजैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्याम् सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेरमतयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वनिः कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा इमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुभो। देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मे नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारुण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रश्माभिरीशा च सुरैः नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तु ये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्वेस्तूयते का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं ममैतद् क्रियते शुम्भदैत्या निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नवती चार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशत्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाय। विमानं हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासिद्वेधसोद्भुतं। निधिरेश महापद्म समानीतो तनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चावधेर्मालाममलान पङ्कजां। छत्रं ते वारुणं गे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासिद् प्रजापते। मृत्योरुत्क्रान्तिदानां शक्तिरीश त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः बह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वासजे। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते त्रिरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा। दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदा शृणोष्व तद् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा। यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः। तथैव गदरत्नं च हरित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमतनाद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्
ये तद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगद्। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं। त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अबलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रत। त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेद् अग्रे शुम्भ निशुम्भयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। इन्द्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुतं करोतु तद्। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ओम इति मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्याय ध्यानम्। ओम नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोत्तम सौररत्नावली पार्श्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्य वचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुररार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। ये धूम्रलोचनः सुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते पर स हन्तव्यो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ। सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयामेष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः। ततो धूतशठः कोपाद् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्वबाणः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। विच्छिन्नबाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धूतकेसरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहने नातिकोऽपि न। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः। सुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। ये चण्ड ये मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु। केशेष्वाकृष्य वध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां। तस्यां हतायां दुष्टायां
सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्याय। अथ सप्तमोऽध्याय ध्यानम्। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालं नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालाम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी विशद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापाशिधरास्तथान्ये सत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मषिमर्णमभूत् तदा भ्रुकुटे कुटिलात्तस्यां ललाटफलकाद्रुतं काली करालवदन विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषण द्विपि चर्म परिधान शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदन जिह्वाललन भीषण निमग्न रक्तनयन नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता कातयन्ती मासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत् तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्रायि योधघण्टा समन्वितां समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणां तथैव योधं तुरगैः रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यनन्यांश्चात्ताडयत् तथा अशिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राविहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वैषैर्भीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर् दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेन छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यलावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा अथ शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे द्वयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राप्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपरितौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च निश्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवध को अध्याय। ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश
अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु मम ज्ञया कालका दौरिदा मौर्या कालकेया तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरव शासन निर्जगाम सैन्य सहस्रै बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुनै पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत् तनुर्जा सिंह घण्टानां नादापूरित दिङ्मुखा निनादर्वेषणैः काले जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काले सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययो यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेवैतच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहन युद्धमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रते तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रतिः सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शताक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहते वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चा धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लवतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादत चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं असुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेव अग्रे सरशक्तिष्टिवृष्टिवे बभर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवी ममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधां चिक्षेद लीलया ध्वात् तनुर्मुग्धर्महेशुवे तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजस ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोन् येन येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशोऽस्दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौग प्रवर्षिणा तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्वाग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नकरिविदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिता पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषु देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युदेशगणापाणि रीन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत्
कुलिसेन हतस्यासु बहुषु श्रावशोणितं समुत्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता स्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं त्रिविरत्युग्रशस्त्रपातातिवेषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रियतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथाशिनः माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौगस्तेन संशतशोऽसुराः तैश्चासुराश्रिक्सम्भूतैः रसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा पयमा जग्मुरोत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेन विजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां तथास्य वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् तु बहुषु श्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता येष्य रक्तपातान् महासुराः तां सखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरेष्टिभिः स्वगान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीप्रेष्ठे शस्त्रसंगसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मबापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातु ननर्ता श्रृङ्मदोद्धत तेषां मातृगणो जातु ननर्ता श्रृङ्मदोद्धतः। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्याय। अब निशुम्भ वध नाम गरेको 9औं अध्याय ध्यानम्। ओम बन्धुक काञ्चन निवं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चक्षाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च अतिष्वन्नेषु चाहवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययो आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभे ततो युद्धमतीवासीद् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्तान् सरां स्थाभ्यं चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपशोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपात् मातु निशुम्भोत् शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयद् अविद्यातगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परश्वस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघै रपातयत भूतलिं तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे प्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः
भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नवः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिनां ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुदपत्य गगनं स्मामताडयत् कराभ्यं तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टासमशिवं शिवदूती चकार तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेन गत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटा वासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गात निःश्वनो घोरो जितवान् मणिपते शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रेतान् शरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रजः शतसा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं शतदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकां सतां ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतदेवाशु गदां चिक्षेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलास्तं समायान्तं निशुम्भममलार्दनं पृथिवीव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका पिण्डस्य तस्य शूलेन हृदयान्निशितोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदं तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्तत शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं तमुष्टाक्षुण्णशिरोधरान् असुरानुस्तां तथा काली शिवदूती तथा परां कौमारी शक्तिर्निर्भिन्ना केचित् निःसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतु तथा परे बाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चैन्द्रियस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् विनेशुरसुराः केचिन्नष्टमाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः केचित् विनेशुरसुराः केचित् नष्टमाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्याय। अब शुम्भवध नाम गरिएको 10औं अध्याय। ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिराम रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुःशरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंयुतम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुवीर्य रूपर्यदा स्थिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सरवर्षैषितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमबुधभूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयैभोग्र ओङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः
सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुवे छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमद अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका तनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् हताश्वः सतता दैत्यश्छिन्न धनुवा विसारथि जग्रामुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव देव्यास्तं चापि सा देवी तले नोरस्य ताडयत् तदप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य तपगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेक्षया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे सगतासु पपातोर्व्यं देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नवः उत्पातमेघाशोलकाये प्रागा संस्थे समं ययो सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयं तथैवान्ये नन्दृतुश्चाप्सरो गणाः बभूव पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो बुधदिवाकरः ज्वज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितश्वनाः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितश्वनाः। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधू नाम 10मोऽध्यायः। अब 11 अध्याय। यसमा देवताहरूद्वारा देवीको स्तुति र देवीद्वारा देवतालाई वरदान को वर्णन छ। ध्यानम् ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुभुरिष्ठलाभाद् विकासि वक्त्राब्ज विकासिताशा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं मयैतत् का ते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदा सारङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुन्धरे वरारूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते
नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिभाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वायव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिव्य कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते इनस्ति दैत्य तेजांसि सुनेना पुर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पाप्यभ्यो न सुतानिव असुराश्रीवसा पंकचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पहांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न पिपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चका त्वदन्यां मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि इति विश्वं विश्वेश बन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर् नित्यं यथासुरवदादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितां च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेक्षत तं वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देवी उवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ति अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यः बुत्पत्सेति महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनं भजे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षी मिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवैः परीक्ष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः साकं भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यथा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्यैतार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास् तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानबोद्धा भविष्यति तदा तदा वतिर्याहं करिष्याम्यरि संशयं तदा तदा वतिर्याहं करिष्याम्यरि संशयम् ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः। अब 12औं अध्याय सुरु। यसमा देवी चरित्र पाठ गर्नुको महात्म्य वर्णन गरिएको छ। आउनुहोस् ध्यान गरौँ। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विहिक्कर बालखेट विलसद हस्ताभिराज सेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् पदं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतस श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थाद् न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रादलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्तेनं हि तत्। उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन मम। यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं। बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्विरदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं। सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः। विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रधानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मिक्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। यद्ये सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्। मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत। तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः। दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययो। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं। तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रयच्छति। व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां। स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये
फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्याय। अब 13औं अध्याय राजा सुरथ र समाधि वैश्यलाई भगवती देवीको वरदान। ध्यानम्। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर् धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच एतत् कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया त्वया त्वमैष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मुह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैबन्द्राणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसि स च वैश्यो महामुनि सन्दर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणा चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ तदतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतु त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका। देवी उवाच यत्प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तद्। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशन्न जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यम् अथ शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानस ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्यो उवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च मनोस्मत्तोऽभिवाञ्छितं तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरं बहुवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामवेष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये सुरथवैश्ययोर्वरप्रदानं नाम 13 अध्याय इति श्री सप्तशती चण्डी समाप्ता। यसरी सप्तशती सम्पूर्ण पाठ पूरा भइसकेपछि फेरि विधि विधानपूर्वक नवारण जप गर्नुपर्छ, जसका लागि सुरुमा विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, अक्षरन्यास, दिङन्यास र ध्यान गरेर देवीको मानसिक उपचारबाट पूजा गरिसकेपछि 108 अथवा 1008 नवारण मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। जप गर्नुभन्दा पहिला ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः भनेर यस मन्त्रले मालाको पनि पूजा गर्नुपर्छ। 108 अथवा 1008 नवारण मन्त्रको जप गरिसके पश्चात जप फेरि देवीलाई समर्पण गर्नुपर्छ। गुह्याते गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी भनेर देवीलाई जप समर्पण गरिदिने। त्यसपछि फेरि करन्यास, हृदयादिन्यास र ध्यान गरेर अन्तिममा समाप्त गर्ने। यो हो सप्तशती चण्डी पाठको विधान। हरि ओम तत्सत।